Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Gošća današnje emisije Belma Gutlić. Belma je suosnivačica tvrtke Node Factory, koju je potom kupio kanadski ChainSafe, gdje sada radi kao voditeljica inženjeringa. Također dopredsjednice udruge Alice in Blockchains, koja promovira sudjelovanje žena u sektorima poput kripta i blockchaina. Belma, dobrodošla u studio Cryptoversa. Lijep pozdrav i hvala na pozivu. Pa da krenemo sa ciklusom. Dakle, ovim recentnim ciklusom. Dakle, u posljednje vrijeme pojavile su se razne projekcije koje naginju k tome da bi bull run mogao završiti puno ranije, no što većina misli, da pa će neki kažu da bi možda već mogao biti gotov prije kraja 11. mjeseca. Kako ti gledaš na te prognoze i što misliš u kojoj smo fazi ciklusa? Da, to je dosta zanimljivo pitanje na koje neko ko je prošao više ti bull, bear ciklusa i dalje ima, ne samo ja, nego generalno sam primijetila da i dalje imamo težak zadatak za odgovoriti. Zapravo nekad se pitamo, je li ovo sad bull ili ovo bear, kao što se događa. Baš je onako tržište, a možda u zadnje sigurno 2 godine bilo je jako promjenjivo. Mislim, ono što smo definitivno vidjeli kroz ovu godinu je rast, probijanje te visoke cijene, odnosno najviše kao all time high. Tako da uvijek ide ta bojazan kad to staje, jer naravno mora kraj doći. Tako je. Tako da, ćemo li vidjeti te cikluse kako smo prije vidjeli gdje su oni konstantni? Sumnjam, jer puno toga se događa sa institucijama koje donose puno možda veće ili drugačije iznose i zbog toga više možda ta pravila toliko ne vrijede, odnosno ne vrijede takvi intervali. Što nas čeka, ne znam, možda ćemo vidjeti uskoro, ali kažem, nema više tih pravilnih ciklusa kako smo imali prije. Barem ja ne vidim, ali nadamo se uvijek još malo trajanje tog. Da će barem još koji mjesec. Pozitivnog ishoda, da. Dakle, misliš da su ti 4-godišnji bull-bear ciklusi prekinuti, da su prošlost, da taj obrazac determiniran halvinga više nije na snazi? Da. Mislim, što se tiče Bitcoina i halvinga, niti možda ostali kriptovaluta gdje smo imali prije ta neka pravila Bitcoin, pa onda prate altovi. Donekle to ne vrijedi sada uvijek, pogotovo možda za te altove gdje možemo vidjeti i dalje investicije u potpuno neke druge coinove, pa i meme coinove gdje apsolutno nema nikakvih pravila gdje se događa drugačiji rast nego Bitcoina. Ali kad si sad spomenula te altove, hoće li biti one prave alt sezone koju svi očekuju, koje se svi nadaju? Jer ipak je velika većina ljudi koji su investirali u kripto u altovima, a ne u Bitcoinu ili Ethereumu. Da. Kažem, ja bih rekla da više nema pravila, da jednostavno ti altovi su postali skoro jednaki kao Bitcoinu, barem što se tiče Ethera i tako nekih jačih valuta. Da. Bitcoin, Ethereum i onda svi ostali, ili treba sve to svesti pod isti nazivnik? Da, mislim da smo se zapravo zastarjeli s tim nazivom altcoinovi i da samo zbunjujemo s time ljude. Mislim da Bitcoin, koliko god je prvi, najbitniji, najpoznatiji, ne bi rekla da je sad Ether ili Solana da su altovi. Imaju puno jače mjesto nego da samo budu neki altcoinovi, tako da možda ipak arhaičan termin koji ne bi trebali više upotrebljavati. Sad, kako ocjenjuješ, neću ulaziti u druge aspekte njegove politike, ali kako gledaš na poteze Trumpove administracije što se kripta tiče? Da, Trumpova administracija od starta, od te neke predizborne kampanje je bila pro-kripto. Zapravo zanimljivo je vidjeti da su vrlo brzo napravili neke pomake od uspostavljanja neke regulative za stablecoinove i mijenjaju generalno odmah već regulativu. Mislim da svi su sretni zbog toga jer je to dugo falilo. Dakle, Amerika je dugo stvarno kaskala za bilo kakvom regulativom, ništa se nije događalo do Trumpove administracije, tako da s te strane to definitivno pozitivno i za same investitore, za razvoj aplikacija ekosustava, protokola. Mislim, vidjeli smo prije dosta često tužbe i za
čak nije bilo za Ethereum tužba, ali je bilo recimo za Coinbase ili neke... Da, za kompanije povezano sa Ethereum. Tako je. Gdje su te sad tužbe povučene jer su opet neosnovane, tako da vidimo zapravo opet neka odobrenja, odnosno da ljudi više nisu u toj nekoj sivoj zoni, nego da će postati jasnije šta se smije ili šta se ne smije, barem u Americi. Krećeš se u tom developerskom svijetu i sama si developerica. Dakle, kako to izgleda? Osjetila se neka pozitivnija energija? Ima li puno više projekata u pipeline-u s obzirom na pro-kripto poteze sadašnje američke administracije? Mislim, ne postoji sad registar da možemo reći jednakoznačno puno je sad veći broj registriranih, kao što možda ima recimo u Europi, odnosno nema više registriranih, ali imamo registar, barem neki, ali mislim i dalje pozitivan sentiment zbog investicija, barem. Investitori, dok je ta neka siva zona, su opet oprezniji, tako da puno više startupa opet dobije investiciju. Kako ocjenjuješ Donalda Trumpa? Pozitivnim ili negativnim za industriju? Mislim, pohvalila se sad te neke poteze, ali pitam te radi onih drugih poteza, dakle šilanje svog shitcoina, makinacije sa obiteljskim stablecoinom, lansiranje World Liberty Financiala i tako dalje. Ima toga još za nabrajati. Da, mislim kratkoročno ja bih rekla da je pozitivno, dugoročno ćemo vidjeti. Stvarno je to teško za reći. Koliko god je ludost, taj Trump coin i koliko mislim da su ljudi izgubili novce na to. Ne mislim nužno da je bilo dobro za neke početnike koji su to ušli i izgubili novce, tako da ipak s te strane je to negativno, jer je zapravo lik je skemao te neke ljude skoro, jer ništa se nije dogodilo. Svi su mislili ide to sad. Ok, na vlasti odgovornost je to sve naravno, ali to je neki uvijek taj negativni sentiment koji zapravo ostavlja gdje se ljudi osjećaju prevareno. Ali, kažem, za sad kratkoročno to je, više mediji pričaju o tome, više se svega toga događa, regulativa se pokreće, tako da ne bih htjela samo hvaliti, ali kratkoročno svakako i tu kripto pobjeđuje. Kako Europa tu stoji? Odnosno, možeš li komparirati odnos vladajućih elita prema kriptu u Europskoj uniji i SAD-u danas? Da. Europska unija zastrašujuće ne miče se puno s točke. Ok, jesmo izdali određene Stigla Mika, da. Stigla Mika, nakon Mike zapravo ništa. Nakon Mike bježeće kompanije u SAD. Možda. Zapravo nakon Mike vidimo da je vrlo malo njih registrirane firme, većinom je to par velikih igrača, što smo zapravo dobili za startupe, ništa puno, samo se moraju naplatiti kako bi se registrirali, tako da samim time ne vidimo ni veći broj registriranih. Tako da osim Mike nije se dogodilo ništa drugo. Naprotiv, čak je bilo i nekih ideja da oko GDPR-a i blockchaina koji je nemoguće implementirati. Zatim nevezano za blockchain predlaže se taj chat control gdje bi imali uvid u chat između nas dvoje na WhatsAppu. Tako neke situacije zapravo koje ne bih rekla da su pozitivne i smislene ili napravljene u razgovoru sa industrijom i stručnjacima u industriji, nego su jako teško za implementirati svi ti prijedlozi. Tako da Evropska unija malo me razočarala posljednjih godina što se tiče tih nekih prijedloga koji se daju na glasanje i načine koji se prezentiraju, jer drugi dio svijeta će nas pregaziti onda u tom... Neće čekati. Da, u toj industriji, novim inovacijama, projektima i svemu. Ma ne, baš si dobro rekla, ništa se ne dešava. Dobro, donijela se ta regulativa koja je čak na neki način bila i hvaljena kao prvi sveobuhvatni zakon o kriptovalutama, ali kao što si rekla, puno se radi u Americi na svemu, pa tako i na ETF-ovima. Dakle, očekuje se da bi do kraja godine trebalo doći do poplave raznih alt ETF-ova. Što misliš, koliko će oni pogurati digitalnu imovinu na koju se oslanjaju, jer ipak čine taj asset vidljivijim, dostupnijim tradicionalnim investitorima koji su naviknuti na proizvode poput ETF-ova. Dakle,
hoće li to biti nekakav snažan push ili to ipak neće biti ti volumeni koji bi značajno pogurali cijenu? Da, a mislim to je zanimljivo jer stvorili smo kao blockchain i DeFi kao neku alternativu trenutnom tržištu, a zapravo jedno čekamo da se stvorimo na tom tržištu. Ali naravno jer je korisno, jer se otvara trgovanje puno različitim korisnicima, više kapitala i svega, tako da je to naravno s te strane uvijek pozitivnije. Volimo mi svi da cijena ide gore jer ide u prilog opet našim projektima. Znači, nisi onaj puritanac, kriptopuritanac koji će reći da to upravo uništava svrhu kompletnu blockchaina i kripta. Pa mislim, to kažem, kao, to je taj paradoks zapravo, ali opet, dok god je pozitivan isplod, opet i tu kripto pobjeđuje. Tako da mislim da trebamo ostaviti te neke religije sa strane, nego gledati zapravo ishode. Pazi, ono što se dogodilo i prije Trumpa, to su ETF-ovi, prvo Bitcoina pa onda Ethereuma, koji su bili glavni krivac što je Bitcoin postigao prvi all-time high ovog ciklusa prije halvinga, što je bio toliko u novinama, što se na kraju krajeva TradFi okrenuo prema kriptu, doduše trenutno dominantno prema Bitcoinu i Etheru. Znači, ETF-ovi kao jedan tradicionalni investicijski proizvod su zapravo pogurali kripto. Da. To će se to dogodilo i kažem, to ide u prilog opet svima, tako da te neke kažem, religijske razlike ipak treba ostaviti po strani i gledati šta dobijamo s tim, a opet dobijemo puno toga. Sad, mislim, i dalje postoji cijeli DeFi i to, to nije narušeno, tako da ovo je samo otvaranje drugih mogućnosti. Kad će se DeFi otvoriti prema običnom korisniku? Kada će biti to... Već je. Kada će to korisničko iskustvo biti toliko jednostavno da može bilo ko koristiti DeFi? Da. I dalje... dva odgovora tu. I dalje, ja bih rekla da je to danas već moguće, ali aplikacije nisu baš sve implementirale to. Recimo, jako malo aplikacija koje bi ti rekao, evo vi imaju savršeno korisničko iskustvo, dala bi ovo svojoj mami da koristi. Možda jedna takva je Coinbase wallet na mobitelu. Možda bi tu stala. Ali kažem, jako malo je aplikacija koji su napravili veliki iskorak u tom user experience-u, ali on nije tehnički nemoguć. Ali opet... Kada će se tvoja mama moći koristiti DeFi? Ja mislim da može danas, evo. Vidjeli smo isto i ranije u godini neki account abstraction, razvoj u protokolu gdje se zapravo dopustilo na strani barem Ethereuma i Ethereum protokola da se rade jednostavnije izvedbe voleta i samim time omogući ta jednostavnost za user experience. Samim time, ne znam, do kraja godine ćemo vidjeti sve više ti smart voleta. Neki su akvizirani od strane Stripe-a i tako velikih kompanija, tako da tu smo, ali danas ako baš mislim da je to jedini Coinbase ili nešto malo aplikacija koje su to uspjeli. Ali gdje smo zapravo, odnosno koliko smo rano? Dakle, evo, prema nekom istraživanju Bitcoin je na tek 3% adopcije, što bi bilo ekvivalentno prihvaćenosti interneta davne 1990. ili društvenih mreža 2005. Sad, je li ova niska stopa usvajanja, nakon ipak 15 godina života, odraz slabosti ili prilika u smislu neminovnosti da adopcija u skorem roku bude na znatno višem postotku? Da. Mislim, teško je reći koliko smo mogli napredovati u zadnjih 10 godina, koliko ne, jer potpuno je nova tehnologija, mora se paziti i na sigurnost, i na brzinu, i na user experience, sve to set novih problema s kojima se nismo susreli do sad, sve su nove tehnologije, novi neki programski jezici, tako da teško je reći koliko je vremena potrebno do neke adopcije takve tehnologije. Ali, složila bi se s nekim istraživanjem da smo tu dovoljno rano, jer po meni dogod nije jednostavno za koristiti, dok ja moram znati na kojoj si ti mreži, koja ti je veljko adresa, kako, koji wallet, dogod nije to pojednostavljeno dovoljno da niti ne znam da koristim blockchain ispod aplikacije, under the hood.
nismo zapravo u nekom mainstreamu, odnosno kraju. Ima tu i svojevrstan zazor od kripta kod dobrog dijela populacije. Mislim, dovoljno je pročitati komentare na članke o kriptu u nekom od čitanijih mainstream medija. Što misliš, zašto je to tako? Nerazumijevanje? Strah? Opekli su se? Sve od navedenog, da. Mislim, ljudi se obično boje nečeg novog, probati novu aplikaciju, pa instaliraj tu aplikaciju na mobitelu, a ne da mi se. Tako da, od tih jednostavnih stvari do kripta, ljudima je to teško. Novije generacije, naravno, to su otvorenije za probati i riskirati više. Koliki je problem što je na CoinMarketCapu izlistano preko 20 milijuna različitih kriptovaluta, a znamo o čemu se u debeloj većini slučajeva radi. Dakle, to je jedno pitanje, drugo je koliko je to problem, a drugo je kada će doći do nekakvog čistilišta. Pretpostavljam da do toga mora doći. Pa ne bi čak pretpostavila. Belma, 20 milijuna, znači šta će još i rast broj? Pa mislim, ono što blockchain donosi je zapravo tehnologija koju može svako sudjelovati, nema cenzure, tako da jako želim danas ovaj token staviti na mrežu, biti 20 i koji već token, ja to mogu. Sad, hoće to izgledati tako da će biti, ovo je verified neki, ovo je nastao jučer, hoće se taj dio prikaza možda pojednostavniti, jer slažem se, dosta je zastrašujuće da ti otvoriš, znači, šta je ovo sve, onda zapravo gledaš prvi 20, ali zapravo super i ovaj 100. Tako da možda samo taj prikaz, ali dalje mislim da je užasno bitno da nema te cenzure i da tvoj projekt možeš sutra napraviti token i ok, regulirat ćeš ga bla bla bla, ali da nema tog filtera, kako se ga nazvao. Pa onda u tom kontekstu kako vidiš industriju za recimo 10 godina? Što će kripto biti, gdje će kripto biti? 10 godina baš uzeo puno vremena. Znam. Pogotovo s obzirom na brzinu kojom se razvija, ne? Da, na brzinu. Ne znam, evo, mogu se nadati da će to biti aplikacije gdje ne znaš da koristiš blockchain možda. Možda je to tih 10 godina, možda će biti neki ChatGPT za blockchain. Kolika su opasnost za kripto kvantna računala koja će to razbijati kodove, hakirati novčanike, blockchainove, što sve ne. Mislim, koliko je to fama, koliko je to doista realna opasnost? Pa opasnost je. Dakle, ne možemo zauvijek živjeti i imati kriptografiju koja nije otporna na kvantna računala. Ali je opasnost to za sve, ne samo za kriptovalute. Dakle, od vaših bankovnih aplikacija do Facebooka, bilo kakve od enkripcije neke koju imate, to je opasnost. Ono što konkretno je kod kriptovaluta, evo za Ethereum konkretno, oni će unutar, postoji već plan i koja kriptografija je quantum resistant, kroz 2-3 godine to će biti implementirano na Ethereumu. Sad, nema trenutno nikakvog kvantnog računala koji bi bio rizik sada, tako da te 2-3 godine su skroz realan rok za implementirati tako nešto i zapravo jako ran rok, s obzirom da i dalje su hrpa aplikacija koja će vjerojatno kaskati. Da, ali pretpostavljam da će svi blockchainovi krenuti tim smjerom, jer moraju se zaštititi. Nema dvojbe. Što misliš, ko je neki realan rok da bi kvantna računala mogla postati prijetnja? Teško je za reći. Mislim, ti svi neki najave, prototipi i dalje su jako limitirani, tako da je teško reći, pogotovo u upotrebljivosti, da sad razviju nešto sa enkripcijom. Ne bi dao. Ne bi se usudila. Dobro. Ok, hvala ti za sada, a hvala i vama za sada, poštovani gledatelji. Napravit ćemo kratku pauzu za sponzore današnje emisije, pa se vraćamo u studio. I evo nas natrag. Ok, ajmo mi na tvoju omiljenu temu, ajmo na Ethereum. Za početak, jesi li ti Ethereum maxi?
Nisam. Mislim, pratim i druge razvoj drugih blockchain mreža, ali Ethereum je definitivno ono što ja smatram najneutralnijim nekim blockchainom, najseniornijim i najozbiljnijim, ajmo to tako reći. Koji su to drugi projekti koje pratiš? Koji su to kvalitetni projekti koje pratiš, ali recimo u prvih top 100? Mislim, da ne ideš na neke startupove, ne? Mislim, u Ethereumu imamo dosta što je unutar tog ekosustava, poput Optimizma, Arbitruma, Tajka, dakle, hrpu tih nekih zanimljivih projekata, ali oni su vezani za Ethereum. Od nekih ostalih, pa mislim, to je naravno Solana, koja je potpuno drugačija, ali ima neke svoje zanimljivosti i mislim da se iz svakog može nešto naučiti. I zanimljivo je što sad u zadnje vrijeme zapravo čak nastaju ti neki novi. Na primjer, Stripe je izbacio svoj L1, pa mi je onda to zanimljivo gledati zašto, kako radi. Ne znam, Circle je isto izbacio, ne bih ga nazvala ono za blockchainom, više neki DLT, nešto su izbacili potpuno centralizirano i čudno, ali recimo uvijek mi je zanimljivo pratiti pogotovo šta veliki igrači i kakve oni imaju potrebe za blockchainom, naravno. Prije nego krenemo o samom Ethereumu kao projektu, moram te pitati ono što ne voliš, ali dobro. Znači, Ether cijenovnom izvedbom nadmašuje BTC sad već neko vrijeme, bio je stvarno zaostajao, krenula je priča kako je Ethereum mrtav, znaš koja se narativ stvarao. Mislim, prije samo par mjeseci, u 4. mjesecu mislim da se mogao kupiti za ispod $1.500. Prije 20 dana smo pak imali all time high na 4.900, iznad 4.900. Što se dogodilo? Otkuda taj skok? Jesu li tu zaslužne nadogradnje, dakle Denkun i Pectra, ali znaš što je još primjetno? Primjetno je da se korporativni fokus okreće prema Ethereumu i tu nadmašuje u posljednje vrijeme ETF-ovi Ethereuma nadmašuju one BTC-a. Dakle, što je tome kumovalo? Da, mislim, stvarno se puno toga promijenilo. Mogu nazvati barem 10 stvari. Nisu nužno sve ni tehničke, ali Ethereum je napravio neku bitnu stvar u nekom terenu, a to je da su prioritizirali dovođenje usera. Dakle, da se stvara neka vrijednost, a ne da se pumpa cijena. Dakle, transakcije su postale užasno jeftine već prošle godine. Mislim da se Denkun spomenuo, koji je bio protokol upgrade početkom prošle godine i tu su napravili užasno jeftine transakcije. To nije dizalo cijenu Ethereuma. Dok ti radiš transakcije, trošiš Ether, dakle što je više transakcija, a samim time bi cijena Ethera trebala rasti. Međutim, to se nije događalo jer su namjerno prioritizirali da su transakcije jeftine i to je dovelo do puno više transakcija, mogućnost da se Ethereum mreža skalira kroz ta L2 rješenja i s tim Denkun upgradeom. I samim time je sad to dovelo i do velikih igrača, recimo Robinhood je imao baš najavu ovo ljeto da će cijeli taj svoj trading prebaciti on-chain i da će zato koristiti Ethereum, odnosno L2, L3 rješenje neko. Tako da oni su žrtvovali, ja bih rekla, cijenu, odnosno cijenu transakcija kako bi stvorili vrijednost, stvorili skalabilnost, kako bi mogli podržati veće aplikacije koje za to imaju potrebe i sad se to odražava možda u cijeni isto tako. Sve sam zanimljiva je priča taj Ethereum. Osim što je donio onu revoluciju kripto implementacijom pametnih ugovora, uvijek ima neku ideološku, neki bi rekli, utopijsku fiksaciju na decentralizaciju. Je li ta decentralizacija toliko bitna? Koliko je tebi taj etos važan? To je jedna od stvari, kažem, koja mi je bitna, zato što decentralizacija zapravo odražava se na to da nemoguće je stvoriti cenzuru. Ako je mreža centralizirana, to znači da par ljudi, organizacija mogu uključivati što će se događati na toj mreži. Dakle, taj rizik da te platforma možda ugasi ne postoji ako je mreža decentralizirana. I samim s time otvara mogućnost zajednici. Ethereum ja uvijek gledam kao neki Lego kockice koje može slagati različite aplikacije, baš zbog te neke otvorenosti, transparentnosti, kod je open source, tako da
bitno je sve što decentralizacija uključuje. Naravno, to s jedne strane dodatno čini Ethereum i otpornijim, ali je s druge veliki kompromis jer je mreža vrlo spora. Dakle, ako se ne varam, trenutno obrađuje 20-ak transakcija po sekundi, dok je Solana iznad 1000. Koliki je to problem? Mislim da je sad malo više od tih 20 jer se dizao taj limit blokova, ali nebitno. I dalje je puno niže nego puno Solana. Niže. Zašto? Zato upravo spominjem taj L2 jer Ethereum se odlučio na drugačiji način skaliranja. To je ono što zovemo horizontalno. Skalirat ćemo to tako što imamo puno malih blockchaina koje se spajaju na Ethereum i Ethereum daje svim ostalima sigurnost. Dakle, jednako su sigurni kao i Ethereum. Dok s druge strane Solana radi to vertikalno skaliranje, odnosno nabaca i grafičke kartice, da još rama i zapravo Solanu da vrtiš taj svoj neki node, da budeš dio Solana mreže ili validator. Moraš biti ozbiljna organizacija s tim ozbiljnim poslom i ne može sad to jako puno niti ljudi napraviti, niti organizacija da upadne u to. Oni imaju ograničen broj validatora i samim tim oni su žrtvovali recimo decentralizaciju kako bi postigli a Ethereum, kažem, išao na to horizontalno i Ethereum dan danas vrtim doma server i to radi. Neće moći to zauvijek, ali ipak bitnije da je dostupniji za pokrenuti. Kažeš, Layer 2 rješenja na neki način nadomještaju tu sporost osnovnog sloja. Ali ne otežavaju li one na neki način posao, ne samo da otežavaju posao, nego opstojnost Ethereuma. Bilo je priča da su kanibalistička, da uzimaju profit, da uzimaju promet, pa onda i profit Ethereumu, što znači da se Ethereum ne može razvijati kako bi se trebao, odnosno da cijena tokena ne raste, što je mnogima bitno. Dakle, koliko su Layer 2 rješenja dobra, koliko su kanibalistička, kako ti gledaš na to? Da, to je dobar feedback. Teško je reći kad je to bila takva situacija, ali ja bih rekla da je to odluka Ethereuma, odnosno Ethereum Foundationa da prioritizira L2, pa bez obzira što oni ne vraćaju toliko preko tih fijeva u Ether i ne raste cijena, dovode ipak klijente i po meni su ti L2 rješenja zapravo ti koji će dovesti do nekog mass adoptiona. Tako da se isto malo sentiment promijenio u zadnje vrijeme, jer L2 rješenja jako puno ulažu u razvoj samog Ethereuma, pa tako da ja bih rekla da su tu nulira, da nisu toliko kanibalistički i dalje uzmeju jako velike fijeve, ali kažem opet investiraju nazad u razvoj samog Ethereuma. Tako da mislim da su se tu pomirili. Evo. Ok, bili smo spomenuli decentraliziranost, spomenuli smo brzinu ili skalabilnost i treći aspekt te kripto trileme je sigurnost. Dakle, mislim da je tu sintagmu blockchain trilema skovao Vitalik, kako se ne varam. Tako je. Nisam siguran, ali dakle, mogu biti zadovoljene dvije komponente, ali ne mogu i sve tri. Neki blockchainovi tvrde da su riješili trilemu, ali o tom potom. Može li Ethereum u budućnosti riješiti tu trilemu? I da i ne. Kažem, uvijek je ta žrtva. Tako da trilema uvijek postoji, samo se to drugačije riješio. Mislim, što se sigurnosti tiče, ja bih rekla da je Ethereum sad po brojkama je najsigurniji kad se gleda... Ethereum je najsigurniji, najdecentraliziraniji, ali je spor. Ma, ne znam kad si zadnji put radio transakciju, ali dalje par centi ide. Tako da, ja ne bi se složila da je spor. Spor je za velike igrače, naravno, ako pričamo o Robinhoodu koji treba deployati svoju transakciju. Upravo to, nekakve su priče da bi se na Ethereum odvijao cijeli financijski sustav ili neki novi financijski sustav, što bi bilo nemoguće. Ali, kažem, ne na L1, koristit ćeš L2 neko rješenje i na taj način da. Jer L2 rješenja opet imaju sigurnost tog Ethereuma, što mislim da su 10 puta čak veće od Bitcoina, ja bih rekla, koliko validatora je na mreži, ako uzmemo puta cijena da bi dobio 150 milijardi
ili tako nešto, a broj zapravo vrijednost sigurnosti Ethereuma. Tako da 51% napadi i takve stvari, mislim, više nisu baš moguće. Rekla si, tu su poboljšanja što se brzine skalabilnosti tiče, donijeli su Dencun i Pectra, pogotovo za Layer 2 rješenja. Što donosi Fusaka koja bi trebala biti do kraja ove godine? Da. Mislim, za krajnje korisnike možda čak ne puno toga, ali opet za samu tu skalabilnost dovodi više propusnosti mreže, jer će povećati veličinu storage, odnosno spremanja podataka baš za Layer 2 rješenja. To je jedna od glavnih stvari. Mislim, svaki taj upgrade unese jako puno toga, to je uvijek borba kao na šta se fokusiramo, kako smanjiti, jer Ethereum isto tako razvoj softvera nije jednostavan. Ti imaš različitih timovi koje svi rade softver za Ethereum, odnosno ako želiš vrtiti svoj node, možeš koristiti jedan od tih softvera. Trenutno je 6 različitih timova koji to rade, softver, tako da moraš koordinirati svih 6, jer svih 6 radi istu stvar. Zašto je to bitno? Ako dođe do neke pogreške u jednom od tog softvera, da i dalje mreža radi, da i dalje svi ovi ostali validatori koji vrte neki drugi softver i dalje mogu validirati mrežu. Sad, ako se vratimo na priču o bilo kojem drugom blockchainu ili Solani, ako se dogodi greška u softveru, oni nemaju to. Zašto? Jednostavno nisu decentralizirali ni razvoj softvera. Zapravo u tom kontekstu treba odati jedno veliko priznanje Ethereumu da tamo 2022. ispravim ako grešim, dok je bio merge, dakle prelazak sa proof of work na proof of stake konsenzus, nije bilo ni zastoja ni minute. Što je nevjerojatno, u hodu je odrađena. Možeš li objasniti gledateljima koliko je to velika stvar? To se potpuno arhitektura promijenila? Da, dakle zamijenili smo jedan jako velik dio tog softvera, odnosno taj konsenzus gdje više nije proof of work, dakle nema više grafičkih kartica, nego se sad radi o tom stake-u i sav dodatni alat, sve se to zamijenilo, tako da ogroman protokol upgrade. Mislim da se to radilo, planiralo se i researchalo se već godinama. Dakle, ja mislim, nakon što je Ethereum već otišao public, oni su već imali proof of stake plan spreman. Tako da taj razvoj uvijek ide par godina ili x godina unaprijed, ali ono što se vrši pred svaki upgrade je nekoliko testneta, koordinacije s timovima, uživo koordinacije, dakle svih 6 timova se nađe. Mislim da je zadnji interop bio sad u 6. mjesecu u Berlinu, tako da zapravo užasno puno koordinacije se radi. To isto troši možda užasno puno vremena, ali zbog toga je prošlo sve bez problema. Jer ipak korisnici imaju tu milijune zaključa, ne kao da je nešto otišlo krivo. Bila bi druga priča. Hoće li se na tome graditi, odnosno hoće li tradicionalne financije doći na Ethereum? Hoće li doći do ispreplitanja DeFi-a i TradFi-a? Hoće li tu Ethereum biti bitan? Hoće li još do tog svojevrsnog mrđanja, ispreplitanja dva financijska svijeta? Da. Pa rekla bi se da to već događa, s obzirom da imamo stablecoinove, zbog toga ulaze i TradFi, spomenula sam Stripe i nekoliko akvizicija koje su se tu dogodili gdje zapravo, te industrije su shvatile da je kripto zapravo samo infrastruktura s kojom mogu riješiti svoj problem, a to je globalni paymenti, konkretno kod Stripe-a, iz financijskih sustava isto, znači globalni neki settlement transakcija je puno jeftiniji i brži. Tako da, primijetili smo već da su onboardani s te strane, naravno ne puno, i naravno institucije koje ulaze investiraju kroz staking, jer tu naravno ima novaca, ima nekog povrata, jer i dalje blockchain generira neke svoje fijeve, odnosno naknade za transakcije i tu je isto neka zarada i povrat, tako da gdje ima novaca, bit će i TradFi. Stablecoini postaju životinja za sebe. Dakle, prije su bili nekakav surogat za novac. Uzimao bi stablecoin da bi kupio kripto. Danas stablecoini upravo krče put kriptu. Mnogi najavljuju da će ih koristiti, mnogi najavljuju da će
lansirati svoje, dakle govorimo o igračima iz TradFi-a, odjeljuju li se stablecoini od kripta? Dobro pitanje, jer za sad je, baš barem ove godine, užasan trend. Svako malo vidim lončanje neki novi stablecoin. Sad, teško je uopće popratiti što imaju iza sebe. Recimo, jedan veliki krah koji smo vidjeli kod stablecoinova je taj Luna coin koji je bio prije par godina, gdje je on bio algoritmik stablecoin. Mislim, i danas izbacio neke nove algoritmike stablecoinove. Stvarno ne bih htjela vidjeti opet takav neki scenarij kao Luna gdje se palo na nulu i opet oštetilo tržište. Tako da, izbacivanje svog stablecoina, užasno sklizak teren, jako me čudi zašto toga ima tako puno. A s druge strane, ako su bekani, dakle ako imaju pokriće nekog možda stvarnog novca kao što USD Tether, tvrdi da iza sebe ima svaki taj dolar koji izda. To isto treba regulirati nekako, odnosno treba utvrditi. Tako da, jako zanimljivo. Bojim se da će opet završiti s nekim ispadom na koji ćemo svi naučiti jako velike lekcije. Opa, misliš? Stvarno ima jako puno. Dobro, evo i za sam kraj. Znači, prvo desetljeće života je iza Ethereuma, 37. Gledala si, pratila si, sudjelovala si čak u razvoju tog Ethereuma. Koje su neke najbitnije promjene, znači u tih 10 godina od onoga što je bio, što je postao? Da, pa ono što definitivno primijetim da su se svi ozbiljili, da je prije to bilo, mislim, jako mladi ljudi su razvili taj Ethereum i to je sve bila, sad ćemo mi decentralizacija, cyberpunk, bla bla bla. Danas je to ipak malo ozbiljnije. Danas je ova industrija ima taj problem, idemo vidjeti kako to riješiti. Tako da više se spaja industrija koja želi riješiti svoje probleme i Ethereum koji je rješenje za probleme. Puno više se događa tu spajanja, što po meni uvijek dobro, jer s druge strane cilj je riješiti problem. Inače, zašto nam treba sva ta tehnologija ako ne koristi nikom, ne rješava neke probleme. Tako da s te strane baš jako puno vidim da se događa sastanaka institucija, regulativa i sve to ozbiljnije nego što je bilo u startu. Ok, Velma, puno ti hvala na gostovanju, bio je jedan interesantan razgovor. Hvala puno na pozivu, vidim se neki drugi put. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!